औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ हुसैन कड़वी बात के साथ। मेरे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुश रहो दोस्तों, कड़वी बात के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ। और कड़वी बातें कड़वी ही होती हैं, उनसे मिठास तलाश करना तो मेरे ख्याल में कुछ नामुमकिन सी बात होती है। कमरुज़्ज़मान कैरा साहब ने फरमाया है कि हमारी जमातें 10 साल मिलकर हुकूमत बनाएंगी। बहुत बड़ी खुशी की बात है जी, माशाल्लाह, कि वो लोग जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते थे, जो एक दूसरे को रोडों पर घसीटते थे, जो एक दूसरे का पेट फाड़ने को तैयार थे, जो एक दूसरे से वसूली करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और आइंदा 10 साल तक। चलो 10 साल भी आपका मुआहदा चल जाए, बहुत खुशी की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह करे ये मुआहदे चलते रहें और पूरे पाकिस्तान में कभी इस तरह से मामलात मिलजुल कर तय होते रहें तो मेरे ख्याल में एक बड़ी खुशी की बात होती है। इस वक्त 16 जमातें तो मिलजुल के काम कर रही हैं। सिर्फ एक ही जमात है जो इनसे अलहदा है, जो हटकर है, और उस जमात को मेरे ख्याल में ये 16 की 16 जमातें नापसंद करती हैं। पता नहीं उस एक जमात में कौन सी ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है जिसकी वजह से इन 16 जमातों को मिलना पड़ा, और वो भी वो 16 जमातें जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाली थी। अब माशाल्लाह एक दूसरे के लिए शीरो शक्कर हो गए हैं और एक दूसरे के गले मिलके चुमियां दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बेशक नमाज अलहदा पढ़े, कम से कम मस्जिद तो एक ही होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये मेरा मुल्क पाकिस्तान अभी एक किस्म का खिलवाड़ सा बना हुआ है। ये नहीं पता है कि हक पर कौन है। मुझे नहीं पता, मैं नासमझ बंदा हूँ, मुझे इतनी मालूमात भी नहीं है, मुझे इतनी अकल भी नहीं है। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी वो गद्दार वतन है, वो गलत है और मैं ठीक हूँ। इससे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और सारे ये कह रहे हैं कि हम कौम के मफाद में, अवाम के मफाद में कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा काम अवाम के मफाद में हो रहा है। बिजली महंगी अवाम के मफाद में हो रही है, पेट्रोल महंगा अवाम के मफाद में हो रहा है, घी महंगा अवाम के मफाद में हो रहा है। अवाम के मफाद में पता नहीं कितने काम हो रहे हैं जो अवाम को पता ही नहीं है। और एक और शोशा छोड़ा गया है कि जी जो बड़े बड़े अफीसरान हैं उनको पेट्रोल वगैरह की सहूलतों से महरूम किया जाएगा। पता नहीं कैसे करेंगे, कब करेंगे और कैसे हो सकेगा। अगर ये हो सकता है कि क्योंकि करोड़ों लीटर डेली का पेट्रोल सरकारी महकमों के गाड़ियों में जाता है जो फ्री होता है, अगर उन्हें फ्री ना जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में पेट्रोल को सस्ता हो जाना चाहिए, फिर तो पेट्रोल का काफी हद तक रेट कम हो जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं रेट यही रहेगा। वैसे जो है ना, सरकारी लोगों को पेट्रोल नहीं देंगे, पता नहीं कब नहीं देंगे। ये एक कहने की बात तो हो सकती है, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बातें जो है ना हम बैठकर सुकून से कह लेना हमारे लिए बहुत आसान है। हम इसको समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि लोग इस पर एतमाद करेंगे, लेकिन अब वो दौर तो रहा नहीं है कि जब बेखबर थे लोग, जिन्हें कुछ पता नहीं होता था, कुछ खबर नहीं होती थी, फिर भी जो है ना सिलसिले सारे ठीक हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, और जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले एक आशिक रसूल को फांसी दी गई और तमाम मीडिया चैनल्स को पाबंदी लगाई गई कि कोई भी उसकी कोई खबर नशर न करे। इसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग जमा हो गए थे जनाजा पढ़ने के लिए। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब चैनलों पर पाबंदी है, कोई खबर नहीं चल रही है, किसी अखबार में भी नहीं आया, फिर लोग कहाँ से ऐसे कैसे पहुंच गए पूरे पाकिस्तान से, कराची से पेशावर तक, और पूरे पाकिस्तान से बहरहाल जहाँ जहाँ से भी हो सकता था, सारे लोग आए और उन लोगों ने आके जनाजा पढ़ा। सोशल मीडिया के दौर में किसी बात को छुपाना मेरे ख्याल में आसान तो नहीं है, लेकिन कई दफा हम जज्बात में आकर किसी के कहने पर अपने ऐसे शख्सियात को
اپنے ہاتھوں دفن کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد ویسا آدمی صدیوں شاید پیدا نہ ہو سکے۔ میرے دوستو، ہم اپنی انا کے لیے اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یہ سب کچھ کر تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ضرور ہے۔ دوستو، ہم ضمیر کی آواز سنیں اور ضمیر کے ساتھ چلیں تو میرے خیال میں جو حق پر ہیں، جو سچ پر ہیں، جن لوگوں کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے، ان لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پشت پناہی کریں، ان کے ساتھ چلیں اور ایسے لوگوں کو ہم پروان چڑھائیں، کیونکہ ہمارا ملک کب تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا؟ کب تک ہم غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر جیتے رہیں گے؟ کب تک ہماری زندگیوں کے، ہمارے معاملات کے فیصلے کہیں اور سے ہوں گے؟ دوستو، کاش کہ ہمارا ملک خود مختار ہو جائے اور ہمارے ملک کی خود مختاری ہمیں خود نظر آئے، ہم اپنے ملک کی خود مختاری کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں۔ کاش کہ ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک میں ہی ہوں، ہمارے ملک کے فیصلے کہیں اور نہ ہوں، ہم کسی اور کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر نہ جیے، بلکہ اپنی زندگی خود جی سکیں، اپنے فیصلے خود کر سکیں اور اپنے آپ کو آزاد تصور کر سکیں۔ دوستو، خود مختاری ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن غلامی کا توق جن لوگوں کے گلے میں پڑا ہے، میرے خیال میں وہ غلامی سے کبھی نہ اٹھتے ہیں اور نہ ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی آواز کو دبانے کے لیے ان آقاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی فلاں تو جو ہے نا اوور ہو رہا ہے اور وہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو دبا دیں اور اس کو دبانا چاہیے۔ میرے خیال میں دوستو، جو قومیں غلام ہوتی ہیں وہ غلام ابن غلام اور پھر ان کی تر اولادیں غلام پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، ہم غلامی کو چھوڑ کر کبھی آزادی کی زندگی جینا سیکھیں اور اپنے آپ کو آزاد تصور کر کے دیکھیں کہ آزادی ہوتی کیا چیز ہے۔ کاش کہ اس سے اگر یہ آزادی ہمیں پسند نہیں ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر تھا کہ قائد اعظم ہمارے لیے یہ اتنی کوشش ہی نہ کرتا اور وہ زندگی، کیونکہ ہندوؤں کے بھی تو ہم غلام ہی تھے اور ہندو بھی تو ہمیں اپنی غلامی کی زندگی جلانا چاہتے تھے، تو انگریز کی بھی ہم نے غلامی کی اور اب پھر ہم وہی انگریز کی غلامی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو شعور بخشے اور ہماری قوم کو مل جل کر معاملات طے کرنے کی توفیق دے۔ اور میرے دوستو، جیسا کہ قمرالزمان کیرا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل جل کر کام کریں گے، تو ایسے ہی صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ساری جماعتیں جو صحیح جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں، تو ضرور ایک نہ ایک دن میرا پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑی طاقتور اور آزاد قوم کے نام سے پروان چڑھے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پوری قوم کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔